sangat luar biasa. Setelah kita tahu ya beberapa bulan ini kita sepertinya jarang untuk melakukan podcast. Nah, karena sekarang kita kedatangan 2 bintang tamu, ya beri tepuk tangan. Oke, boleh perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Brian. Hello everyone, my name is Sheila Putri Prijayani, but you can call me Sheila. Hai kakak Brian, hai kakak Sheila. Apa kabar nih? Baik, kabarnya Baik, baik. kakak Sheila kabarnya? Yes, also, but I feel like a little bit butterfly era. Wah, kakak Sheila lagi butterfly era, guys. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kakak Brian dan kakak Sheila ini telah baru saja menyelesaikan magangnya kemarin. Nah, untuk itu kita akan tanya-tanya bintang tamu kita untuk kali ini tentang magangnya mereka seperti apa sih. Mungkin untuk kakak Sheila dulu, boleh diberitahu kepada teman-teman semua bagaimana sih magangnya kakak Sheila selama kakak Sheila melakukan magang? Apakah itu menyenangkan dan apa saja yang kakak Sheila alami selama magang? Yes, it's actually really fun, guys, because I meet new people from across the country. For example, they are from this is not for example. I mean, they are from Sudan, which is in Africa, and I feel like this is a whole new experience because when I do my internship, which is I need to teach them Bahasa Indonesia, and then doing that process, so I have to explain to them with English, and then they have to understand it when I speak in Bahasa Indonesia. So this is really challenging because I usually teach in English. No, I'm not using Bahasa Indonesia when I want to explain something. But now it's kind of different, really different actually. So I have to teach them Bahasa Indonesia, which is my own language. But sometimes when you want to try to explain something, maybe you get like a little bit loading. I was like, what is that in English? But it's actually fun because it increases, and I feel like it a whole new level for me. So it's fun. I enjoy it. Keren ya. Jadi berarti kakak Sheila ini guru mahasiswa internasional ya? I'm not gonna say that I'm a teacher, but I prefer to say I'm their tutor here, just tutor. Jadi perasaannya kakak Sheila bagaimana nih selama menjalin interaksi bersama mahasiswa antar beda budaya? I feel like there's a lot of difference because our culture and them is really different. Like when I first meet them, they was like, oh, I cannot shake your hands because this and this, and I was like, oh, okay, because usually when we meet people here in Indonesia, we just like hello and then shake hands like that, but them like just like this. So it's really different, and I feel so happy about that, to know another culture and to get to know, and I have to also what do you say, introduce them to our culture, which is Makassar culture. It's actually fun. I mean, not mostly about Makassar culture, but it can be Bugis, Toraja, Ambon, like that, but it's fun. Luar biasa ya, sepertinya menyenangkan sekali nih berinteraksi langsung sesama teman-teman kita dari berbagai daerah. Oke, sekarang kita melangkah ke kakak Brian. Bagaimana nih pengalamannya kakak Brian selama magang, dan apa yang kakak Brian lakukan selama magang? Kalau saya selama magang, kebetulan saya magang ini di perhotelan, guys. Jadi di perhotelan itu tepatnya saya di departemen sales and marketing. Jadi di sana saya magang itu mungkin kerjaannya itu lebih kayak, karena kita sales marketing ya, jadi kita perbanyak promosi, perbanyak visit-visit ke company lain. Terus kita juga kayak membangun relation sama company lain itu melalui ya kunjungan-kunjungan. Terus kita juga membuat kayak plan, apalagi kalau ada event-event besar kan di hotel, kayak misalnya acara-acara besar itu kita kayak pasti sibuk banget. Terus banyak yang kita urus. Dan pertama kali ini juga first time saya magang di hotel, dan ya jujur seru sih karena banyak orang-orang baru yang kita kenal, banyak juga ya walaupun di situ kita paling muda ya, maksudnya saya sama teman-teman saya tuh yang sama juga magang di sana tuh kayak paling muda, jadi kita kayak dianggap kayak masih bocil, kadang kayak diganggu-ganggu, kayak diganggu, bocil, sini ikut kayak gitu-gitu, karena kita yang paling muda guys, kayak rata-rata kan saya kayak sudah 30-an, tapi sebenarnya umur kayak bukan jadi penghalang untuk kita kayak dekat dan akrab gitu kan. Betul sekali. Nah jadi kayak itu sih serunya, terus kayak
selama magang juga kayak banyak sekali pembelajaran yang saya dapat. Boleh diceritakan nggak? Ya, mulai dari kayak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik sama orang, terus kita kayak bagaimana cara kita memberitahu, apalagi kan kalau di sales marketing kan kita pasti kayak promosi ke orang-orang kan, jadi kayak kita lebih berbanyak berkomunikasi. Jadi kayak ya itu kita melatih komunikasi kita, terus kita melatih itu juga apa namanya, itu kita apa sih namanya, yang biasanya kalau di hotel itu itu bahasanya kayak soft skill sama hard skill. Ya. I see, ya. Ya itu sih. Wow. So far fun, seru, excited juga waktu itu. Dapat banyak teman baru berarti ya? Iya, banyak kenalan baru. Dan di situ kan kalau di tempat magangku kan kebetulan banyak kan yang juga kayak daftar magang di situ. Jadi kayak ketemu dengan orang-orang baru dari kampus lain, kayak dia dari kampus ini. Bahkan ada yang kayak dari sekolah-sekolahan guys, kayak misalnya kayak dari sekolah ini memang sudah kayak pariwisata, kayak gitu, perhotelan. Iya, SMK yang memang jurusannya perhotelan, terus kayak pariwisata gitu. So berarti Brian selama magang di sana kebanyakan punya teman baru yang rata-rata usianya di atas Brian ya? Iya, rata-rata di atas. Wow, kebanyakan usianya 30-an ya? 30-an ya, betul. Berarti bisa dibilang teman sama tetap ya? Karena kan memang di sana mereka karyawan tetap kan, sedangkan kita kan anak magang, kita mencari experience baru di sana ya kita kayak menyesuaikan. Ternyata kalau lingkup kerja tuh kayak gini nih, kayak dunia kerja tuh kayak gini gitu. Berarti circle-nya Brian ini sekarang sudah masuk ranah-ranah om-om ya dan tante-tante. Enggak juga sih. Kenapa? Karena ya kita kan kalau magang kan misalnya ada durasi waktu kan. Jadi setelah lepas dari itu ya kita balik lagi dong ke kampus. Ya kita kembali lagi ke teman-teman seperti semula kayak gini. Ya itu guys sebagai new experience. Wow, keren. Tapi sebelumnya kan Brian bilang kalau misalnya dia di sana dia yang paling bocil. Saya di sini saya yang paling tua, guys. Berarti saya tidak bisa relate. Iya, saya tidak bisa relate. Saya yang paling tua. Wow. Karena mahasiswa asing itu umurnya dari 17 sampai ada sih yang 22 sama kayak. Cuman still I'm older. I see. Tapi kalau misalnya di office saya paling muda. Wah, keren. Setelah mendengar pengalaman dari Kakak Brian dan Kakak Sheila, sepertinya sangat luar biasa ya menjadi mahasiswa yang melakukan magang biar bisa berinteraksi langsung, mendapatkan pengalaman baru tentunya. Nah, sekarang boleh diceritain lagi dong untuk Kakak Brian dan Kakak Sheila, bagaimana rasanya kan tadi berbanding terbalik ya, kalau Kakak Brian isinya kebanyakan umurnya di atas Brian sendiri, bahkan sampai umur 30 berbanding sama Sheila. Nah, boleh diceritain kesusahannya selama mendapatkan relasi yang berbeda dengan umurnya kita, yang bisa dibilang umurnya sangat jauh. Dari siapa dulu ini? Mungkin dari saya dulu kali ya. Iya. Kalau dari saya tuh umur ya, kalau perbedaan umur, kayak pengalaman yang saya dapat selama saya magang di hotel itu kan karena perbedaan umur antara saya dengan senior saya yang memang karyawan tetap di sana kan, itu mungkin kendalanya atau kesusahan yang saya alami itu mungkin lebih ke awalnya beradaptasinya agak susah. Gimana ya? Karena selain susah tuh canggung. Iya, canggung. Awalnya canggung karena tuh lanjut. keluar bahasa Papua. Oke. Karena Oke. Kalian memang suka membuat humor seperti ini ya? Baru tahu ternyata humornya mereka agak aneh. Sorry ya guys, bahasa Papua saya keluar gara-gara ya. Kalau terlalu banyak keluar bahasa jadi ya gitu. Sampai nangis dia guys. Oke. Terhura. Oke guys, lanjut ya. Jadi Oke. Diminum dulu kopinya. Kok udah diisi? Disumpah kok di rumah aku. Jadi bagaimana ini? Cut. Ulang pas minta bilang. Oke, lanjut dari Bukan putus itu kalau enggak. Oke, lanjut dari pengalamanmu. Hampir jatuh. Kasih keluar dulu. Oke, nanti di-cut. Susah nih kalau sudah ketawa, Cok. Tidak cukup. Oke.
Anggaplah 9 menit, 1 menit Ya, dikat. hapus dulu air mata berlian. Oke, lanjut dari jawaban. Oke, lanjut tadi. Kalau umur ya, itu yang kesulitan yang mungkin saya alami waktu magang di sana itu lebih ke cara kita beradaptasi sih. Karena selain ternyata perbedaan umur tuh juga berpengaruh guys. Jadi semacam kita yang kayak Gen Z ini kan Yes, guys. yes, Gen Terus Z. kayak ketemu yang kayak milenial Ya, atau I see. gen-gen yang di atas Ah. atau gen apa. Ah, Ya itu kayak kita mungkin butuh adaptasi guys, Ya, karena ya. kita tuh pola pikirnya sudah kayak sedikit beda, terus kita juga dari cara kita bersikap atau bicara juga ternyata beda guys, selera I juga see. beda. Jadi cara kita menyesuaikan, untungnya itu senior-senior saya di tempat magang saya waktu itu tuh kayak mereka juga bisa menyesuaikan sama kita. Walaupun dengan sedikit canda-candaan ya, kayak bocil, masih Ya, bocil. ya, ya. Bocil jangan kayak gini, kayak Ah, gitu. ah, ah. Dengar-dengar kayak gini. Oh, sudah mulai nakal kayak gitu-gitu. I see. Ternyata mereka tuh gampang juga beradaptasi sama kita, dan kita juga mungkin di situ awalnya kayak ini apaan sih, Ya, cara ya, ini ya. ya kayak gitu-gitu kan. Terus makin berjalannya waktu ya kita mulai beradaptasi sih sama tingkah laku dari kakak senior itu. Terus yang kesulitan yang saya alami juga itu mungkin lebih ke apa sih namanya, karena kan pertama kali juga kan, first time saya kayak mulai masuk ke departemen sales and marketing, yang kayak lebih banyak kayak promosi, visit. Jadi awal-awal tuh kayak kesulitan tuh kayak ini mau ngapain, terus kayak bingung nggak tahu harus ngapain. karena awalnya tuh kayak menurut saya tuh waktu di tempat magang saya kurang arahan, I see. langsung kayak kita nih yang anak magang seharusnya kayak bagaimana. Jadi kayak kita kayak merasa kayak ini kok nggak ada arahan, jadi kita kayak harus berinisiatif. Terus ya memang katanya kakak senior kan memang harus inisiatif, kayak harus begini tanpa dikasih tahu, harus begini. Lihat saya kakak-kakak seniormu, terus pelajari, oh ternyata Ya. kalau ketemu tamu Ya. itu kayak gini. Oh terus kalau mau showing tamu ke Yes. room di hotel tuh bagaimana, kayak gitu sih. Kesulitannya itu sih, mungkin adaptasi sama kurang arahan. Keren sih. Berarti kesulitannya Kakak Brian setelah magang dan dikelilingi orang-orang yang isinya jauh banget usianya dengan Brian tuh ini ya cara berpikir. Iya, pola pikir. I see. Mungkin boleh Kakak Sheila sharing kesulitannya apa sih bergabung sama bocil-bocil magang sama yang di bawahnya Kakak Sheila itu seperti apa? Well, actually, I think it's not really that hard at Ah. first. Ya. Because when I first met them, of course it will be awkward, canggung, I pasti see. canggung Yeah. because we have different language, different culture, everything is different. And then pas pertama kali ketemu itu kayak I say hi and then they say hi, but I feel like what should I talk to them? Do I have to start the chit chat first or what do I do? But then one of the students of father, jadi ayahnya itu papanya ikut juga ngantar dan sempat juga datang ke kampus untuk lihat bagaimana sih kalau kampusnya dan siapa yang akan menemani anaknya dari awal masuk sampai lulus nanti. And then actually his father is quite ramah, friendly, so I feel like tidak terlalu canggung. So I think at the first day it's really good and then I enjoy it, jadi tidak terlalu canggung. But then when it comes to belajar atau ngajar, itu really different because I really need to study more about my own language. Oh ya. About my own language, which is bahasa Indonesia. I see. Tapi mungkin kayak kesusahannya kalau di in English, when you usually teach in English, you know how step by step. But when you teach someone that has zero knowledge about bahasa Indonesia, even when they want to introduce themselves, mereka tidak tahu harus ngomong apa. So kita harus kenalkan lagi dari awal, belajar cara perkenalan diri, kenalan sama orang, sama bahkan orang pun kita ajarkan guys, what is the meaning of this color and this and this and this. And actually I feel like I'm teaching a kindergarten students, but in bahasa Indonesia, But it actually quite fun. Until comes the struggle. Where's the struggle? When I start to like, okay, I need to, how do you call it? Like harus,
what is the word? I forgot it in English. Also, I Okay. forgot it in bahasa Indonesia. Hold on. Oh ya, hold on. Kayak harus untuk apa ya, pikir lagi gimana nih cara ngajarnya nih. Setelah materi ini harus ajar apa lagi. And then I feel like I kind of stuck at that moment. I was like, apa ya, ngajar apa ya? Why don't you give them brainstorming? Yes, brainstorming. Before I give them a brainstorming, I need to brainstorming myself. Yeah. Because Indeed. Yes, indeed. Because when you want to teach someone, you have to have the knowledge first. Because so when they ask you about something about the lessons, you know the answer. You don't like go like, hold on, let me check it. Hold on, let me think about it first. No, you need to learn it first. You need to study. You really have to have the deep understanding when they ask something. Because there is one time that they asked about something like what is the difference between this, because it's have the same Meaning. no, it's have the same words like hati-hati dan hati. When you say hati-hati, it means be careful, and then when you say hati, means heart. Yeah. So that kind of question is like, oh, so prepare yourself. I need to prepare myself. And then at the moment I talk with my supervisor, my head office here, Yes. international office, Fajar University, like, ma'am, can you help me? I think I'm stuck. And then ma'am Anna say like, yes, you can join this one. This one is gonna help you with the things that you want to know. And then this is also, you can learn more about how to teach, how to talk with the students, and etc. Which is make my knowledge become more and more like wider. I feel like, oh, when you teach someone, this is the step and step. I mean, I already know because at my campus, which is Fajar University, there is a one satu mata kuliah, and we have to study. We have to teach a kindergarten, elementary school, junior high school, senior high school. But it's really different when it comes to different country, because you don't have anything in common, even the language, even when you say something in English, because sometimes when we say something in English, the accent is different. The accent is different, because when I say something in English and they don't quite catch it, I said like I have to say it again, or I have to make it simple, Yes. so they can understand. So that's I really see. quite challenging, but also make me learn so much more. I think that's it. So cute ya. Kalau kita dengar kakak Sheila sharing tuh rasanya apa ya? Apa namanya? Sulit-sulit tapi gampang sulit Gampang-gampang maksudnya. Jadi di samping kakak Sheila jadi seorang guru untuk mengajar mereka bahasa Indonesia, kakak Sheila juga mendapatkan pengetahuan baru tentang bahasa Indonesia. Yes, indeed. Wah, keren ya. Oke, baiklah, saya pikir itu aja untuk podcast kali ini. Luar biasa, kita dapat pengalaman baru, sharing bersama kakak Brian dan kakak Sheila. Untuk pengalamannya, thank you banget telah sharing bareng pada hari ini. And see you guys, see you in the next podcast. Bye bye. Guys, join English literature at Fajar University.